अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड चैनल। नाज़रीन, खित्ते की सूरत हाल के हवाले से चंद एक अहम इश्यूज़ हैं जिन पर आज हम बात करेंगे, जिनमें से एक चीज़ है पाकिस्तान चाइना को या चीन के फ़ौजी अफसरान को या फ़ौजी जो अहम लोग होते हैं उनको ट्रेनिंग देता है और किन की चीज़ों में ट्रेनिंग देता है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा एक बात करेंगे हम इस हवाले से कि हिंदुस्तान में जो जंग की शिकस्त हुई है इंडिया को, उसके असरात हैं वो अभी तक जारी हैं और वहाँ पर हर उस चीज़ का नाम तब्दील किया जा रहा है जिसमें पाक आता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मेरे ख़्याल में यहाँ से शुरू कर लेते हैं चाइना से ही, कि पाकिस्तान जो है चाइना के यानी चीन के फ़ौजी अफसरान को और फ़ौजी जो लोग होते हैं उनको मुख्तलिफ़ चीज़ों में ट्रेनिंग देता है। ये बात शायद बहुत सारे लोगों के लिए हैरान कुन हो और वो इस बात को तस्लीम न करें और वो ना माने। एहसास कमतरी का शिकार जो लोग होते हैं वो इस बात को नहीं मानेंगे जी पाकिस्तान चीन को ट्रेनिंग देता है। तो जी हाँ, पाकिस्तान चीन को ट्रेनिंग देता है, जंगी ट्रेनिंग देता है। जंग कैसे लड़नी है इसकी ट्रेनिंग पाकिस्तान चीन को देता है। जहाज़ जो है वो कैसे उड़ाने हैं, दहशतगर्दी पर कैसे काबू पाना है, पहाड़ों में कैसे जंग लड़नी है, मैदानों में कैसे लड़नी है, रात के वक्त कैसे लड़नी है, बगावत को कैसे कुचलना है, इसकी ट्रेनिंग चीन पिछले कई सालों से पाकिस्तान से हासिल कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई 10 मई के बाद अचानक ऐसा हुआ, नहीं, पहले से ये सिलसिला जारी है। टेक्नोलॉजी अगरचे पाकिस्तान चीन की इस्तेमाल करता है, टेक्नोलॉजी चीन बनाता है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का अमली तौर पर अमली मैदान में इस्तेमाल कैसे करना है ये चीन के फ़ौजी जर्नैल, वहाँ के मेजर और वहाँ के अफसरान, वहाँ के जो टीचर होते हैं फ़ौज के, वो पाकिस्तान में आकर सीखते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज उनको तरबियत देती है। तो इस हवाले से ये ख़बर वैसे आई थी और इस पर फिर मैंने तहकीक की और बड़ी अच्छी खासी मैंने टाइम लगाकर पूरी तहकीक की। मुख्तलिफ जो है इस पर आलमी इंटरनेशनल मीडिया को और बहुत सारी चीज़ों को मैंने स्टडी किया और इस पर पूरा जो मैंने खुलासा उसका निकाला, वो 9 चीज़ें मेरे सामने आई हैं जिनमें पाकिस्तान चीन को ट्रेनिंग देता है। सबसे पहली चीज़ है इंसदाद दहशतगर्दी। ये इंसदाद यानी दहशतगर्दी की जो रोकथाम है, इसमें पाकिस्तान को बहुत तजर्बा हासिल है। सबसे पहली बात तो देखें, नुक्ते की बात अगर आप समझ लेना तो उससे आगे आपको बात समझना आसान हो जाएगा। पाकिस्तान 1947 में बना, तो 1948 में पाकिस्तान ने अपनी पहली जंग लड़ी, ठीक है। फिर उसके बाद 1965 की जंग लड़ी, फिर उसके बाद 1971 की जंग लड़ी, फिर उसके बाद 1980 के बाद तो मुसलसल पाकिस्तान जंग लड़ रहा है। 10 साल रशिया के ख़िलाफ़ जो सर्द जंग थी वो लड़ी पाकिस्तान ने। और ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉक्सीज थी सिर्फ अफ़गानिस्तान, नहीं, बाकायदा पाकिस्तान के फ़ौजी जनरल अख्तर अब्दुल रहमान और इस किस्म के दीगर बहुत सारे फ़ौजी जनरल अगले महाज़ों पर जाकर, अगरचे वो वर्दी में नहीं होते थे, सिविल कपड़ों में जाते थे, लेकिन आज भी उनकी तस्वीरें आप देखें, गूगल पर आपको मिल जाएंगी। अगले महाज़ों पर जाकर ये हमारे जर्नैल जो है जंगें लड़ते रहे रूस के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में। फिर उसके बाद अमेरिका आ गया। फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो है वो बगावतें होंगी, सवात की बगावत, वज़ीरिस्तान की बगावत, और ये जंग पूरी पिछले 20-25 साल से लगी हुई है। तो पाकिस्तान मुसलसल जंग लड़ रहा है। तो चीन इसके मुकाबले बरक्स क्या है कि चीन जब से बना है, पहले तो जंगें थी, लेकिन जब चीन बन गया, चीन की अभी जो मौजूदा सेटअप है ये बना है, तो उसके बाद उन्होंने अपनी तवज्जो जो है मईशत पर और उस पर रखी हुई है। अमली तौर पर उन्होंने कोई जंग, उनकी फ़ौज ने इस वक्त जो मौजूदा फ़ौज है उसमें से किसी बंदे ने भी अमली तौर पर शायद कोई जंग नहीं लड़ी। हाँ, कोई बूढ़े बाबे कोई जनरल हों जिन्होंने शायद कोई जंग लड़ी हो पहले, लेकिन अभी इस वक्त जो उसकी फ़ौज है वो अमली तौर पर जंग नहीं लड़ी। तो इसलिए जंग के जो मुख्तलिफ मैदान हैं, मुख्तलिफ जो उसके हिस्से हैं, उनकी तरबियत वहाँ के फ़ौजी, वहाँ के मेजर, वहाँ के कर्नल, वहाँ के जो टीचर होते हैं फ़ौज के, वो पाकिस्तान में आकर हासिल करते हैं और फिर जाकर वो चीन में अपनी फ़ौज को देते हैं। तो पहले नंबर पर इंसदादी दहशतगर्दी है, दूसरे नंबर पर गुरिल्ला वारफेयर है, बगावत को कैसे कुचलना है, क्योंकि पाकिस्तान को सवात की बगावत, वज़ीरिस्तान की बगावत, इन बगावतों का अमली तौर पर तजर्बा है, इस तरह भी बलूचिस्तान की बगावत। तो ये सारे तजर्बात हैं, इस चीनी फ़ौज पाकिस्तान से तरबियत हासिल करती है। तीसरे नंबर पर है जी SSG पाकिस्तान की जो गुरिल्ला फ़ौज है, SSG जो कमांडोज़ हैं, ये पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो चीन की जो PLA है, वहाँ की जो स्पेशल फोर्सेस है PLA, वो पाकिस्तान की SSG से आकर ट्रेनिंग हासिल करती है। यानी वहाँ के जो गुरिल्ला फोर्सेस है वो पाकिस्तान की गुरिल्ला फोर्सेस से आकर ट्रेनिंग हासिल करती है और उसमें वो 3 चीज़ें सीखते हैं। पहाड़ी जंग सीखते हैं कि पहाड़ों पे कैसे जंग करनी है, रात की तारीकी में कैसे जंग करनी है, और शहरों के अंदर यानी आबादी के अंदर, शहर के अंदर कैसे जंग करनी है जिसमें अवाम को भी नुकसान न पहुँचे। तो ये 3 चीज़ें चीन की स्पेशल फोर्सेस जो है पाकिस्तान की SSG कमांडोज से आकर सीखते हैं और ट्रेनिंग हासिल करते हैं। चौथे नंबर पर है नफसियाती जंग, यानी सोशल मीडिया पर
اور دیگر میڈیا پر نفسیاتی طور پر رائے عامہ کو کس طرح ہموار کرنا ہے اور کس طرح اپنے اس پہ لانا ہے، یہ بھی ایک پوری جنگ ہے۔ اس جنگ میں پاکستان کو بہت مہارت حاصل ہے، پاکستانی فوج کو خاص طور پر بہت مہارت حاصل ہے۔ تو چین اس چیز پر بھی ٹریننگ حاصل کرتا ہے، اس کے لوگ اس کے وہاں پر آتے ہیں اور وہ نفسیاتی جنگ پاکستان سے آ کر سیکھتے ہیں، کیونکہ اس نفسیاتی جنگ کی ان کو ضرورت پڑتی ہے ہانگ کانگ میں، تائیوان میں، سنکیانگ میں، تو یہ اس کی ٹریننگ وہاں کی فوج حاصل کرتی ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے ٹیکنالوجی۔ پاکستان چین سے ٹیکنالوجی سیکھتا ہے، ٹیکنالوجی خریدتا ہے، لیکن اس کا جو عملی استعمال ہے، عملی میدان کے اندر جو اس کا استعمال ہے، اس کی تربیت چین کے پائلٹ بھی اور چین کی فوج بھی پاکستان سے پاکستان کے ساتھ آ کر یہاں پر سیکھتی ہے۔ اس کی جنگی مشقیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ یہ جو تھنڈر JF-17 جو پاکستان کا طیارہ ہے، اگرچہ مشترکہ طور پر بنایا گیا ہے، اس میں پاکستانی ٹیکنالوجی بھی ہے، چین کی بھی ہے، لیکن اس کی تربیت چینی پائلٹ پاکستان میں آ کر سیکھتے ہیں، یعنی اس کی تربیت حاصل کرتے ہیں پاکستانی پائلٹوں سے کہ اس کو کیسے آپ نے استعمال کرنا ہے، اس کے جو بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے ایک جہاز کو چلانے کا، اس کے ساتھ جنگ لڑنے کا، وہ چینی پائلٹ پاکستانی پائلٹوں سے آ کر سیکھتے ہیں، یہاں پر باقاعدہ تربیت حاصل کرتے ہیں۔ 6 نمبر پر ہے جی فوجی ڈاکٹرز اور ڈاکٹروں کے تجربات، کہ جنگ کے اندر جو فوجی ڈاکٹر ہوتے ہیں انہوں نے کیسے کام کرنا ہے، یہ بھی چین کے فوجی ڈاکٹر پاکستان میں آ کر اس کی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر ہے جی میزائل ٹیکنالوجی۔ اگرچہ چین کی میزائل ٹیکنالوجی بہت آگے ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو چین نے پاکستان سے سیکھی ہیں، مثلا بابر کروز میزائل جو ہے پاکستان کا، اس کی ٹیکنالوجی چین نے پاکستان سے حاصل کی اور پاکستان نے اس کی تربیت چین کو فراہم کی ہے۔ 8ویں نمبر پہ ہے جی وہ میں نے بتا دیا JF-17 تھنڈر جو ہے اس کی تربیت جو ہے وہ چینی پائلٹ پاکستان سے حاصل کرتے ہیں۔ 9ویں نمبر پر ہے علاقائی اور جغرافیائی حالات پر پاکستان کی جو نظر ہے اور پاکستان کی جو انٹیلیجنس معلومات ہیں وہ اتنی چین کے پاس نہیں ہے، لہٰذا اس پورا جو خطہ ہے جو ایشیا جس کو ہم کہتے ہیں، یا جو پاکستان اور چین کے جو پڑوسی ممالک ہیں، ان کے بارے میں جغرافیائی معلومات، علاقائی معلومات، انٹیلیجنس معلومات جتنی پاکستان کے پاس ہے اتنی چین کے پاس نہیں ہے۔ تو چین کی انٹیلیجنس اور وہاں کی جو فوج ہے وہ اس کی تربیت پاکستان میں آ کر حاصل کرتی ہے کہ خطے کی صورتحال کیا ہے، خطے میں کیا ہو رہا ہے، خطے میں کون کیا کرتا ہے اور اس کا توڑ کیا ہے، یہ ساری تربیت پاکستان چین کو فراہم کرتا ہے۔ تو یہ چند ایک 8-9 چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی کہ ان چیزوں میں چین پاکستان سے تربیت اور ٹریننگ حاصل کرتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ جی ہندوستان میں جنگ کے اثرات ابھی بھی باقی ہیں، تو اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہاں پر ہر اس چیز کا نام تبدیل کیا جا رہا ہے جس میں پاک آ رہا ہے۔ تو وہاں پر ایک بیکری ہے، وہ بیکری مختلف آئٹم بناتی تھی جس کے ناموں میں پاک آتا تھا، مثلا موتی پاک، مسور پاک، کچھ بیکری آئٹم تھے ان کے ناموں میں آتا تھا۔ تو ان کو وارننگ جاری کی گئی ہے کہ فوری طور پر یہ پاک کا لفظ ساتھ سے ہٹائیں۔ جو 4-5 ان کے آئٹم تھے بیکری کے، کوئی مٹھائی وغیرہ کے، تو ان کو کہا گیا کہ پاک کی جگہ پر آپ شیری لگا دیں۔ تو یہ ان کا کوئی مذہبی کوئی اس طرح کا نام ہے۔ تو یہ اسی طرح وہاں پر کراچی بیکری ایک تھی، یہ بیکری کا نام تھا کراچی بیکری، پرانی تھی پاکستان بننے سے پہلے کی، تو اس کا بورڈ بھی ہٹا دیا گیا۔ تو ہر اس چیز کا نام تبدیل کیا جا رہا ہے جو پاک، حالانکہ پاک جو ہے اس کا تعلق صرف پاکستان کے ساتھ ہی، پاک تو ہماری مسلمانوں کی ایک اصطلاح ہے، پاکستان بننے سے پہلے بھی یہ پاک کا لفظ موجود تھا، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال یہ ان کا کام ہے، دیکھ لیں آپ۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔